अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल सहवानी। आप देख रहे हैं होम टीवी का प्रोग्राम न्यूज़ एंड व्यूज़, और यही प्रोग्राम आप होम टीवी न्यूज़ पर भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं। और आज जो ख़बरें हैं उनमें सबसे बड़ी ख़बर ये है कि आज पाकिस्तान में यौम सोग मनाया गया और परचम सरनगू रहा। और ये जो कतर के साबिक़ अमीर और मौजूदा अमीर कतर के वालिद जनाब मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी जो गुज़िश्ता दिनों इंतकाल कर गए थे, उनकी इस नागहानी मौत पर जो है वो सोग मनाया गया। और पाकिस्तान के हुकूमत और अवाम ने कतर के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया और उनके दुख में बराबर के शरीक हुए। और बिलखुसूस इसी हवाले से आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं और जो सुप्रीम लीडर हैं नवाज़ शरीफ और वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम जो है वो कतर गए और कतर में उन्होंने जाकर ताज़ियत भी की और जनाजा में भी शिरकत की। और अब वज़ीर आज़म की एक मुलाकात भी जो है वो मौजूदा अमीर कतर तमीम बिन हमद बिन अल सानी से होने वाली है। तो उसका भी मकसद सिर्फ ये है कि कतर और पाकिस्तान दोनों जो है वो ईरान और अमेरिका तनाज़े में सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। और अमेरिकन्स अपनी तमाम तर जो बातचीत है या अपना तमाम मौक़िफ़ जो है वो कतर के थ्रू भेजते हैं, और ईरान अपना सारा जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान के थ्रू कम्युनिकेट करता है। तो बहरहाल चूँकि अब सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई है दोबारा से, तो इस हवाले से जो है ये एक जो मीटिंग है उसमें ताज़ियत के अलावा मुमकिन है कि ये जो मामलात हैं ये भी गुफ्तगू का मौजू बने, इसलिए कि अमेरिका ने अब फिर दोबारा जो है वो ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। और वो हमले उनको मतलब एक उनकी कोई लिमिट नहीं है, बल्कि वो पूरे मुल्क में ही हो रहे हैं, चाहे वो बंदरगाहें हों, चाहे वो दिफाई मराकज़ हों, चाहे वो जो इंस्टॉलेशंस हैं, जो सिविक इंस्टॉलेशंस हैं। तो इस तरह से ये कि ये जो हमले हैं अब वो ईरान को अमेरिका ने मुकम्मल तौर पर टारगेट पर ले लिया है। और इसकी बात पहले भी सदर ट्रंप कर चुके हैं कि वो अगर ऐसा कोई वाक़या उनके साथ पेश आया तो वो ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। लेकिन वो तो अभी एक इंडिकेशन या धमकी ही थी। लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि इधर मुज़ाकरात चल रहे थे ओमान में और कतर में, और दूसरी तरफ ये है कि मुज़ाकरात के 1 घंटे बाद ही सदर ट्रंप का कहना है कि 1 घंटे बाद ही उन्होंने कब्रस के एक बहरी जहाज़ को पासदारान ने ईरान ने निशाना बना लिया। और निशाना बनाने के बाद जो है उस जहाज़ को जब नुकसान पहुंचा तो चूँकि अमेरिका की जानिब से ये कह दिया गया था कि अब ये जो आबनाए हुर्मज़ है ये एक खुला रास्ता है और आमद और रफ्त में किसी को कोई जहाज़ परेशानी नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद कब्रस के जहाज़ की जानिब से ईरान से इजाज़त नहीं ली गई, तो उस पर जो है पासदाराने इनकलाब ने वो अटैक किया और अटैक के नतीजे में जहाज़ को नुकसान पहुंचा। और जब ये बात सामने आई तो फिर अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले किए गए, और फिर वो हमले किसी एक जगह नहीं रुके, उसमें फ़िज़ाई हमले भी शामिल थे, मिज़ाइल अटैक भी शामिल थे, और जो जो हो सकते थे वो सारे। और चूँकि ये हमले ज़ाहिर है अमेरिका वाशिंगटन या न्यूयॉर्क से तो नहीं करता,
یہ حملے یقیناً ان امریکی اڈوں سے ہوتے ہیں جو خلیج کے ممالک میں ہیں، کویت میں ہیں، بحرین میں ہیں، قطر میں ہیں، یو اے ای میں ہیں یا اردن میں ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کہ یہ جب حملے ہوئے تو یہ حملے بہت ہی تابڑ توڑ اور شدید حملے تھے، جس کے نتیجے میں ایران بھی دھماکوں سے لرز اٹھا، اور سینٹ کام کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ایران پر حملوں کا جو کہ پہلی لہر جو ہے یا جو پہلا مرحلہ ہے اس کو مکمل کر لیا گیا ہے، یہ مرحلہ جو کل شروع ہوا تھا۔ تو دوسری طرف اس کے نتیجے میں ایران میں تباہی تو ہوئی، لیکن دوسری طرف ایران کی جانب سے بھی ان تمام امریکی اڈوں پر اٹیک کیے گئے جو اردن میں یا بحرین میں اور جو دیگر ممالک ہیں ان میں تھے، یو اے ای وغیرہ میں۔ تو اس طرح سے یہ ہے کہ امریکی اڈوں پر جو حملے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں وہاں بھی ظاہر نقصان ہوا ہے، اور امریکی جو انسٹالیشنز ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو جنگ پھر اپنے مطلب یہ کہ پورے شد و مت کے ساتھ شروع ہو گئی ہے، لیکن اگر یہ جنگ شروع رہتی ہے تو آپ کو اس کے اثرات پتہ ہی ہے، کیونکہ اب ایران کی طرف سے تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ گویا آبنائے ہرمز سے جو بھی جہاز گزرے گا اس پر ایران حملہ کرے گا یا اسے گزرنے کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ اور امریکہ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو ہر قیمت پر کھلا رکھا جائے گا، اور اس کے لیے جو بھی کچھ ہوگا وہ کیا جائے گا۔ اور اس امریکہ نے اس کو بھی اسی طرح سے جسٹیفائی کیا ہے کہ ان حملوں کا مقصد ایران کی اس دفاعی طاقت کو یا اس عسکری طاقت کو یا اس حملے کی جو کیپیسٹی ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ان کے دفاعی جو مراکز ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ رابطہ جو اب ہونا ہے قطر کے امیر اور پاکستان کے وزیر اعظم کے درمیان، تو دونوں چونکہ ثالث ہیں اس پورے کنفلکٹ میں، اور دونوں کی ہی کوششوں سے وہ اسلام آباد ایکارڈ طے پایا تھا، تو اب یہ کہ اس پر یقیناً وزیر خارجہ بھی موجود ہیں، تو یقیناً اس پہ کوئی نہ کوئی گفتگو ہونے کا امکان بھی ہے، اور ممکن ہے اس کا کوئی اچھا آؤٹ کم بھی آئے جو امن کی طرف جا سکتا ہوں۔ اب ہم چلتے ہیں اس معاملے پر کہ آپریشن شوبان جو ہے وہ شدت سے جاری ہے بلوچستان میں، اور دوسری طرف بلوچستان میں جو دہشت گردی کے عناصر جو ہیں وہ بھی پوری طرح فعال ہیں، اور گزشتہ روز جو ہے وہ ایک ماشکیل میں 5 مزدوروں کو انہوں نے نشانہ بنایا تشدد کا، اور اس کے بعد انہیں شہید کیا، اور ان کا تعلق پنجاب سے تھا۔ تو بلوچستان میں ایک یہ جو لہر ہے یہ بھی ہے کہ جو بی ایل اے یا جو بھی دہشت گرد ہیں جو انڈین اور افغان پراکسیز ہیں وہ بالخصوص پنجاب سے تعلق رکھنے والے یا وہیں مقیم جو سالہ سال سے 1 صدی سے زیادہ سے وہاں مقیم ہیں، اور مگر ان کا تعلق چونکہ پنجاب سے ہے، وہ پنجاب سے مائیگریٹ کر کے بلوچستان میں سیٹل ہوئے تھے، تو ان کو بھی جو ہے یہ بی ایل اے کے کارکن جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ ایک لہر ہے جو وہاں پہ یعنی اس تعصب کو زیادہ ہوا دیتی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں 5 وہاں مزدور ماشکیل میں جو ہے وہ شہید ہوئے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپریشن شوبان کے نتیجے میں آج مزید 5 جو دہشت گرد تھے ان کو جو ہے واصل جہنم کیا گیا۔ تو اب چلتے ہیں ذرا کراچی کی طرف۔ کراچی میں لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنی دولت ہے، یا ان کے پاس کتنا جو ہے مال و زر ہے، اس کا اندازہ جو ہے ویسے تو چمک دمک کے ساتھ بھی نظر آ جاتا ہے،
फेज़ 6 का इलाका देखें, डिफेंस देखें, क्लिफ्टन देखें, तो वहाँ इसकी नुमाइश ज़्यादा होती है। लेकिन जो बहुत सारे दीगर इलाके हैं, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल वगैरह, यहाँ भी बहरहाल मुतमव्विल तबके के लोग रहते हैं। मगर गडाफ सिटी जो है बिल्कुल शहर का आखिरी किनारा है जहाँ से कराची में लोगों की एंट्री होती है। तो गडाफ सिटी के एक घर में 4 मुसल्लह अफराद ने रात को एक डकैती की है और उस डकैती में तकरीबन 78 करोड़ रुपए की मालियत का सामान वो डाकू लूट कर ले गए। तो ये अंदाज़ा जो है वो उमूमन उस वक्त होता है जब इस किस्म की कोई बड़ी वारदात सामने आती है कि लोगों के पास कितना मालो ज़र है और कितने उनके पास जो है। अब 175 तोला सोना और 300 तोला चांदी, तो ये चांदी और सोना जो है ये घरों में इतना बड़ी तादाद में रखने का मतलब ज़रा समझ से बाहर है। इसलिए कि उमूमन इस तरह की चीज़ों को लोग जो है वो अपने लॉकर्स में या किसी महफूज मकाम पर रखते हैं। लेकिन अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, जिनका घर है, ज़ाहिर है ख़बर इतनी ही है कि डकैती हुई और डकैती में इतना बड़ी रकम जो है और उसे साले रवां की सबसे बड़ी डकैती करार दिया जा रहा है। तो ये जो सूरत हाल है